Srbija danas i skriveno blago. Iz ovog tajanstvenog naslova, kao iz nekog romantičnog filma za decu, krije se podnaslov koji je malo jasniji, ali nije ništa manje zagonetan. To je rudna bogatstva na Kosovu i Metohiji. Kada govorimo o vrednosti Kosova i Metohije kao onog magneta bez koga ćemo se svi razmagnetisati i bez koga bismo, ako bismo se dobrovoljno odrekli, bez borbe, pristajući na kapitulaciju, praktično bi nestali. Nikakva formalna pobeda, niti kompenzacija na bilo koju drugu stranu nam tu ne bi ništa pomogla, jer bi se prosto rasprsla čitava priča, kao kada izvadite kamen temeljac i onda se čitava građevina sruši, bez obzira na spratove, na lepotu i ukrase, brzinu lifta, krovnu terasu, sve to nestaje sa rušenjem temelja. A Kosovo sa kosovskim zavetom, sa idejom kolevke našeg državnog, društvenog, kulturnog, nacionalnog i verskog identiteta je vezano, kao sijamski blizanac, vezano za Kosovo i Metohiju, koja nas drži u životu i pulsiranje i trajanje Kosova i Metohije kroz naše zavete ojačava našu ideju i pojašnjava to šta je to srpski svet, šta je to otadžbina i šta je to patriotizam. I šta su naši zadaci. Međutim, postoji druga strana koja nije ovako važna, ali je neverovatno važna, pa da je pomenemo s obzirom da često imamo posla sa našim sekularnim savremenicima i kritičarima koji nas stalno vraćaju iz suštine, iz smisla, iz mistike, iz metafizike, iz ozbiljnosti, vraćaju nas na ono prvo poluvreme fizičkog života i na argumente koji se mogu pragmatično izreći i numerički brojevima izraziti. Pa evo da govorimo nešto i na tu temu. Mnogo se govori o rudama i eksploataciji ruda, ali se pritom, to je sad modern trend, koriste u lakovernoj javnosti pred arhetipom lakovernog Pinokija, razne propagandne ideološke floskule i stereotipi u funkciji takozvane zelene agende. Zelena agenda je gora od one zelene transverzale islamske koja nam je pretila početkom 90. godina, a kasnije je išla prema Afganistanu, prema Al-Kaidi, prema ISIS-u. Ova zelena agenda ide iznutra i ona truje krv, meso i samo biće postojanja jednog društva, jednog naroda, posebno jedne države. Uz lukavo prikrivanje mržnje prema Srbiji, njenom opstanku, njenoj privrednoj snazi, mi ovde imamo direktno rušenje naše ekonomije i snage države kroz te maskirne, šećerne oblande, navodne brige za svež vazduh i bistru vodu. Ljudi koji nisu brinuli o komšijama i o izgledu zajedničkog dvorišta, ljudi koji godinama nisu razmišljali o tragediji našeg naroda na Kosovu i Metohiji i o stradanju Srba u bivšoj socijalističkoj Republici Hrvatskoj, koja je postala neka vrsta neoustaške nezavisne države Hrvatske, sa dovršenjem genocida kroz izbacivanje Srba prvo iz gradova, a zatim i svih ostalih krajeva u avgustu 1995. godine, ti isti ljudi, bezbrižni, sebični, koji nikad ništa u životu sem politike i sem priče o demokratiji i poslušnosti kroz nevladine organizacije stranim imperativima, nisu imali, odjednom postaše nekim čudom, ne znam kojim se u snu pojavio, postaše borci za ekologiju i branioci zelene trave, plavog neba, bistre vode, svežeg vazduha, kao neki profesionalci koji kao neke unutrašnje terorističke jedinice gledaju svaki pokret države u pokušaju da dodirne bilo šta što ima veze sa rudama, sa izgradnjom puteva, mostova, novih naselja i reaguju na to kao da se time čini nešto strašno što oni neće dozvoliti.
pa možda bude i obična šikara, možda bude čergarsko naselje nad kojim su se godinama zgražali svi koji su prolazili od aerodroma prema centru Beograda, može da bude neki zapušteni deo priobalja rečnog u Novom Sadu. Oni se tamo nacrtaju i glume neke zelene teroriste koji će svojim životima da brane tobože ekologiju. Ta njihova ekologija nema veze sa srpskom prirodom, sa srpskom državom i sa srpskom sudbinom, već sa jednom agendom koja je uvezena sa strane i kao što je demokratija, nažalost, imala ulogu rušenja suvereniteta država po istočnoj Evropi, često i trajnog oduzimanja njihove nezavisnosti, tako sad ekologija ima sličnu oružanu funkciju. Ali da se vratimo rudama. Rude su kao zlato. To je stvarno skriveno blago. I imaju neprocenjivu vrednost. I oni su garant opstanka nekog naroda u nekom prostoru. Uostalom, vekovima i hiljadama godina se čovečanstvo ponosilo savladavanjem prirode, uređenjem rečnih tokova, pravljenjem velikih gradova, izgradnjom posebno lepih palata, muzeja, trgova, pokrivanje kamenoma, zatim i asfaltom i betonom, centara, onih gradova koji će privući mlade ljude, postati centar privrede i umetnosti. Znači, sve to zajedno se smatralo podvigom te velike čovekove avanture u borbi protiv prirode i njenih stihija. Ta borba nikad ne može do kraja da bude na strani čoveka, ali nije loše da bude bar ponekad i na strani nas, ljudi koji treba tu da živimo, a ne na strani planete, na strani Geje, na strani neke zemlje koju mi prljamo, mi ljudi, bolje da nas nema, i onda imate neke specijalne ljude koji rade u funkciji kao peta kolona, u funkciji te neljudske planete, koji čuvaju svaki maslačak, svaki list, a ne čuvaju pismo, tradiciju, ne čuvaju veru, ne čuvaju porodicu, ne čuvaju naciju, ne čuvaju istoriju, ne čuvaju sećanje na naše stradale i naše heroje. Sve to se odbacuje, onda se čuva planeta Geja i kraj svakog maslačka stoji po jedan takav lik u majici nalik na Zelenskog koji iskače odjednom i pokazuje prstom i snima svojim mobilnim telefonom da bi to prikazao uzburkanoj i zabrinutoj naciji. Na Kosovu i Metohiji se pominje suma vrednosti našeg rudnog bogatstva između 500 i 1500 milijardi dolara. Što prihoda direktnih, što profita od potencijalne rudne rente, sa milionima tona zakopanog rudnog bogatstva. Recimo, lignita 15 milijardi tona rezervi sa preko 100 milijardi evra vrednosti, nikla i kobalta 20 miliona tona, magnezita bar 8 miliona tona, mangana, molibdena, olova i cinka 51 milion tona, srebra, boksita 1,7 miliona tona, što znači pola miliona tona proizvedenog aluminijuma, bora i da ne nabrajam dalje. U najnižoj projekciji procena mineralnih rezervi Kosova i Metohije, po podacima Svetske banke, procena ide do oko 13,5 sigurnih milijardi evra zakopanih bogatstva. Uz otetu imovinu srpskog EPS-a od preko 3 milijarde evra i nepovraćena sredstva Srbije od 17,6 milijardi evra, uloženih u razvoj Kosova i Metohije od 1961. do 1990. godine, govorimo o sredstvima Republike Srbije za taj prostor unutar Srbije, i da ne govorimo o nezakonitoj promeni svojinskih prava na Kosovu i Metohiji preko UMNIK-a, od 220 milijardi evra otetih i delom uništenih nekretnina imovine Srbije i srpskih zemljišnih parcela, od 50 milijardi evra sa preko 1.000.000 hektara naših tapija po uredno vođenim katastarskim knjigama. Ne ostaje nam puno
ali makar toliko da budemo i dalje čuvari nezaštićenih prava sa dokumentima o svakom parčetu naše imovine, sa nadom u budući promenjeni odnos snaga u svetu koji se već ocrtava na horizontu neposredne budućnosti. Ali, uz celu tu priču o rudnim bogatstvima i o tome šta žele da nam otmu i šta žele da prebace u svoj džak sa zlatnicima, mi prisustvujemo insistiranju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora uz smanjenje emisija gasova staklene bašte, kako to monumentalno zvuči, u eri, pazite ovo, dekarbonizacije. Traje borba antisuverenističke ekologije protiv nacije, protiv države i protiv interesa naroda. To je veoma jaka struja. Jedan umalo pa predsjednik Amerike Al Gore je bio živi simbol, možda i najjači simbol svega toga u modernoj istoriji. I to je nešto što se već i u Americi naziva sa mnogo razloga zeleni nacizam. To je genocid na ljudskoj vrsti da bi se planeta proglasila idolom, zelenim božanstvom Geje, u nekom čudnom paklenom obrtu u kome ljudi treba da rade na uništenju ljudi u velikom resetu, da se eliminiše taj preterani broj čovečanstva, a da se sačuva svaka travka na drugoj strani, jer neživa priroda postaje tu neuporedivo važnija od živih ljudi. Razlog je teološki, suštinski u tome što svaki čovek nosi ikonu Božju u sebi i onda je čovečanstvo na neki neobičan način, jedan ogroman planetarni ikonostas, zbirni ikonostas tih Božjih otisaka i onda uništavanjem ljudi uništava se ta Božja ikona u nama i taj trag našeg pravog porekla i time se direktno udara i na Gospoda, na Svetu Trojicu. Mnogo ljudi je po njima nepotrebno, to je osnovna teza ekologije, oni smetaju. Bez obzira kakav je neko. Ovde se ljudi ne uništavaju sa razlozima iz sfere ideologije, vere, rase, ne. Ovde se uništava čovek kao biće po sebi. Znači, čovek se naziva žderačem koji troši resurse. To radi čuveni Harari, savjetnik Charlesa Schwaba, homoseksualac, vegan i profesor u Tel Avivu, koji je postao najuticajniji intelektualac današnjice i koji upravo tako naziva ljudski rod, kao da on ne pripada njemu, kao da i on nije onda žderač koji troši resurse po istoj logici koji uspostavlja za one manje vredne, oni koji treba da nestanu u velikom resetu, jer prerastaju tu zlatnu milijardu. To je taj minimum koji oni žele da održe, ali ništa preko toga. Priča o bezvrednosti većine ljudskih života. Dekarbonizacija, vladavina dolara, svetinje privatnog vlasništva, a ljudski život ispada iz glavnog interesa čovečanstva. Ljudski život više po toj takozvanoj ekološkoj logici nije svetinja. Nema svetinje života. I to se više ne skriva. Imamo Lenu Berbo, koja je ratni huškač direktno iz Nemačke, iako je zelena i došla je kao lider zelene partije. Po njoj je opasnije i mnogo gore po čovečanstvo podrigivanje krava od korištenja borbenih aviona i kasetnih bombi. Greta Thunberg, taj odemonjeni wunderking, pravljena da imitira Alisu u zemlji čuda za 21. vek, ona ne reaguje na bombe sa osiromašenim uranijumom, već na karbonski otisak. I kažu, nemojte da rađate, jer bebe, one ugrožavaju svojim karbonskim otiskom planetu i atmosferu. A bombe
sa osiromašenim uranijumom, letovi borbenih aviona, kasetne bombe im ne smetaju. Oni valjda ne ugrožavaju ekologiju, atmosferu, za razliku od beba i krava. Pojavljuje se nova sprega vojno-industrijskog kompleksa i zelenih. I oni nikada ne napadaju jedni druge. Prosto previđaju se, to je ta žuta mrlja ideološka. Oni imaju druge često zajedničke neprijatelje. I postavlja se pitanje za sve nas. Da li je tenk opasniji po atmosferu od krave? Oni kažu da nije. Mi ostavljamo da to traje kao pitanje i da svako od nas za sebe odgovori na njega. Milioni tona potrošnje municije u Ukrajini ne izazivaju nikakvu reakciju ni jednog ekologa, bez obzira što se tamo uništavaju polja, drveće, jezera, prirodne lepote netaknute vekovima. Sećamo se da upravo za prostor Donbasa svojevremeno jedan srpski putopisac iz 18. veka kaže to izgleda tako u tom pograničnom pojasu Ruske imperije, to izgleda tako kao da od postanka sveta ljudska ruka nije boravila u ovom prostoru. Sad se to uništava totalno u najrazličitijim udarima borbenim sa jedne i druge strane, ali to ne izaziva ni jednu jedinu ekološku rečenicu ni pitanje, niti brigu. To ne spada u ekologiju. Zna se šta spada u ekologiju. Ono što treba da osiromaši neku privredu, državu, da je liši njenog prava na korištenje resursa dok se ne okupira vlast. Kad se vlast okupira, lako će se zeleni skloniti i baviti nekim drugim temama, a rude postati deo svojine nekih drugih direktnih planetarnih vlasnika na relaciji Washington-Brisel. Nećemo zaboraviti da pomenemo, kad smo već kod ekologije, direktno nacističko poreklo modernih ekoloških posleratnih pokreta. Naime, pošto bilo je zabranjeno delovanje bivšim nacistima i nacističkim partijama i udruženjima, i onda su lukavo Nemci, šovinistički Nemci, rasistički, rešili da nađu način da proture svoje pipke u budućnost preko zelenih pokreta. I onda su se bavili zaštitom nemačke prirode, boreći se protiv američke eksploatacije Nemačke, da bi se to sve na kraju pretvorilo u deo američkog oruđa i protiv suvereniteta iste te Nemačke i čitave Evrope i dobrog dela sveta, ali nastalo je iz tog pokušaja bivših nacista da se rehabilituju i da se društveno usklade sa nekim modernim događanjima, da nađu zajednički jezik sa Amerikancima. Stradanje ljudi u ratu po njima uopšte nije štetno, o tome se ne govori previše. Tu imate tu reč kompost, jedna neverovatno važna, strašna reč, znate. To je poziv da se ljudi sahranjuju u svojim baštama, da bi nađubrili planetu. Kompost, koncept je da ljudski ostaci, da ljudski leševi služe kao prirodno đubrivo za planetu. Što više leševa, što manje beba je dobro za planetu po takvom tumačenju stvari. Ima jedan film koji vam preporučujem iz vremena mog gimnazijskog iđenja u školu i upisa na režiju, zvao se Zeleno sunce i on govori upravo o nekom specijalnom zelenom keksu kao nekoj rajskoj hrani, da bi se na kraju filma otkrilo da ljudi posle smrti bivaju prerađivani u taj zeleni keks i onda mi jedemo sami sebe u tom čudnom ritualu ljudožderskom koji je napravljen i s one strane zavese i van našeg znanja. To se danas dešava otvoreno, bez skrivanja. Ljudsko đubrivo je reaktualizovano, a mnogi kažu da je pravi pokretač imperije na Kosovu i Metohiji u korist lažne države Kosovo, upravo vezano za očekivani profit. Srećom, privatna imovina, bar tako nam kaže moderna civilizacija,
ne može da se oduzme i ukrade, može da se privremeno otme, ali uvek ostaje pitanje ko će biti na kraju vlasnik te zemlje. U našem slučaju vlasnik tog skrivenog blaga u svetoj zemlji, u Kosovo i Metohiji. Kao što svete mošti nam daju nadu u pobedu s one strane smrti, posle života, tako nam skriveno blago u utrobi naše zemlje nudi rešenje za mnogo bolji i lakši život i preživljavanje svih onih strašnih iskušenja koje tek čekaju Balkan i Evropu u ovom veku.